ہر پوائنٹ کو کلوزلی کے ساتھ. Agenda item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, آخری ہتھیار ہونا چاہیے. کل ہمارا موقف یہ تھا, آج ہمارا موقف یہ ہے, اور آنے والے کل بھی یہ ہمارا موقف رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موقف جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف بھی رہا ہے, کہ یہ موقف صحیح ثابت ہوا. That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. صرف اور صرف بائی الیکشنز میں حصہ لے کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت کو ایکسپوز کر لیا, دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کی عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم دوسرے جماعتوں کے کہنے پہ چلتے اور یہی بائی الیکشن سینٹ سے پہلے بوائیکاٹ کرتے اور پاکستان طریقے انصاف یہ سارے سیٹس مفت میں لیتے, تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, اپوزیشن کی سیاست کے لیے, پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ایک اچھا سٹیپ نہیں ہوتا. آپ کا سٹانس صحیح ثابت ہوا جب ہم نے سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لے کے حکومت کا نہ صرف مقابلہ کیا, حکومت کو فری رائڈ نہیں دی, پی ٹی آئی حکومت کو اوپن فیلڈ نہیں دیا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لے سینٹ آف پاکستان میں. الٹا ہم نے نیشنل اسمبلی میں حکومت وقت کو شکست دلوا کے ایک تاریخی کامیابی اپوزیشن جماعتوں کو کے لیے حاصل کیا تھا کہ حکومت کے پچ پہ وزیر اعظم کے کانسٹیٹیوئنسی سے نیشنل اسمبلی فلور سے ہروایا گیا. Our concern that abandoning Parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment and 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine these gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the Parliament. We protected the Parliament then, and we will protect the Parliament today. Those who wish to resign should do so. جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو. But no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan
People's Party has directed. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and بہت سے اعتراضات تھے. کبھی کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا, نہ ARD میں, نہ APDM میں, نہ کسی ایک ایگزامپل پاکستان کی تحریکوں میں ایسے کوئی ایگزامپل موجود ہے. کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب سندھ میں PTI اور GTA کے ساتھ مکمکا کیا گیا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پنجاب میں PTI اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے. کسی نے کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایکشن پلان کے خلاف ورزی ہوتے ہوئے کسی نے نہ اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا, نہ لائر سے رابطہ کیا, نہ فارمرز اور لیبررز سے رابطہ کیا. اس پہ کوئی شو کاز نہیں لیا گیا. جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایکشن پلان میں لکھا گیا ہے کہ ہم جمہوری اور پارلیمانی ٹولز استعمال کریں گے, ہم نو کانفیڈنس کا ہتھیار پنجاب اور وفاق میں استعمال کریں گے, تو جب یہ جمہوری ٹولز استعمال نہیں کیے گئے تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا. جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ PTI کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا. جب خیبر پختونخوا میں کسی ایک جماعت نے PDM کے سربراہ اجلاس کے فیصلے کے برعکس اپنا ہی ایکسٹرا جنرل کینڈیڈیٹ لانچ کیا تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے. اس شو کاز نوٹس کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی روایت نہیں ہے, کوئی جائز ہتھیار نہیں. کسی نے شو کاز نہیں بھیجا جب ہمارے خلاف دھاندلی تو ہوا گلگت بلتستان میں, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سنگل لارجسٹ میجورٹی اپوزیشن کا جماعت تھا اور امجد ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا نامزد لیڈر آف دی اپوزیشن تھا.
मगर वहां भी हमारा ये हक छीनने की कोशिश की गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसले करते हुए एक माइनॉरिटी जमात में, नून लीग माइनॉरिटी जमात होते हुए ने ये कोशिश तब भी की कि माइनॉरिटी में होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हक छीनने का, तब भी कोई शो कोज नोटिस नहीं दिया गया। तो हम ये जो ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन का सियासत है जो शुरू किया गया है, जो हो रहा है हम सब के सामने, हम इस ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं। एंड द पीपल्स पार्टी विल कंटिन्यू इन इट्स ऑपोजिशन. The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF का पैकेज, जिसके खिलाफ हम रमजान में भी आवाज उठाएंगे, मगर हम मुतालबा करते हैं कि जो ऑपोजिशन का सियासत है या जो भी सियासत है वो इज्जत और बराबरी के सलूक के साथ किया जाता है, ना सिर्फ इत्तेहादियों के दरमियान में भी लेकिन जमातों के अंदर में भी। और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हम ANP के साथ खड़े हैं, जो भी फैसले लेंगे सलाह मशवरा के साथ लिया जाएंगे। और हम सियासी जमात है, ऑपोजिशन की जमात है, हर एक सियासी जमात का रिस्पेक्ट करते हैं, खास तौर पे वो सियासी जमातों जो ऑपोजिशन में है। हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं हर किसी के लिए जो इस हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन करना चाहते हैं, जो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को उनका मुआशी दहशतगर्दी को से बचाना चाहते हैं। हम हर एक इस सियासी जमात के लिए इस जो ऑपोजिशन करने चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मगर हम इज्जत और बराबरी के साथ सियासत करना जानते हैं, सियासत करते रहेंगे। और हम हुकूमत को एक दिन के लिए भी सोने नहीं देंगे। हमने ना पहले इनको आराम से बैठने दिया, ना आगे जाके हम उनको आराम से बैठना देंगे। हम समझते हैं कि आज भी जरूरी है कि ऑपोजिशन जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हो, कि हम ऑपोजिशन जमातों पार्लियामान के अंदर और बाहर मिलके हुकूमत का मुखालफत करे। और हमें हर सूरत में जो हुकूमत की मुखालफत है, जो हुकूमत की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से आम आदमी इतना तकलीफ में है, हर सूरत में वो हमारा प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, वो हमारा प्राइमरी टारगेट होना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन हालात में कैसे निजात दिला सकते हैं। हम समझते हैं कि जिसका भी फैसला था, जिसका भी साजिश था कि आखिरी मौके पे लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशंस को नफी करने का, उससे ऑपोजिशन की मूवमेंट को, लॉन्ग मार्च को और हुकूमत के खिलाफ मुहिम को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन हम अपने जिद्दोजहद में पीछे नहीं हट सकते और हम लगे रहेंगे कि इस PTI सरकार के खिलाफ और खास तौर पे जो उनका PT-IMF के मुआशी पॉलिसीज है उनके मुखालफत करते हुए, उनका ऑपोजिशन करते हुए हम अपना स्टैंड और मौक़िफ़ और सख्त के सख्त ऑपोजिशन करना जानते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अदर आइटम्स विद परमिशन ऑन द चेयर के नीचे काफी इश्यूज उठाए गए थे। मैं बहुत क्विकली और ब्रीफली आपको उनके बारे में
بھی سنانا چاہوں گا. So the other items with permission of the chair that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on the subject. There are already laws on the subject on the books in the law. اور ہم اس law کا مقابلہ کریں گے, اس کا ہم opposition کریں گے اور ہم opposition کرتے رہیں گے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس law کو پاس ہونا چاہیے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee expressed grave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to